Mali recupera cidades dos terroristas e irrita a França. Mali recupera cidades na mão de terroristas e irrita a França. Sabe por que isso é importante? Pessoal, temos aqui Assimi Goïta, que é o presidente do líder de transição, né, do Mali. E aqui nós temos o Emmanuel Macron, que é o presidente da França. O que acontece é que Mali finalmente conseguiu recuperar várias cidades no norte do país que estavam na mão de terroristas. Mali finalmente reconquistou Anefis e várias cidades do norte do país que estavam nas mãos de grupos terroristas durante muitos anos, pessoal. Imagine que aquelas aldeias, aquelas cidades, aquelas vilas, todas elas lá no norte, muitas estavam nas mãos terroristas durante anos. E essa aldeia era um dos lugares mais perigosos do norte. Território dos grupos rebeldes Tuareg, de Azawad e de vários terroristas. Então, no norte do Mali, tem uma particularidade, que é termos várias aldeias ou várias cidades nas mãos de terroristas. Estes terroristas são financiados por financiamento que ninguém sabe dizer, mas nós sabemos de onde é que vem. Isso porque o Mali, por volta, já vos disse aqui várias vezes, volta a 2021, Mali acusou o governo da França na ONU de estar a financiar grupos terroristas localmente. E reparem só, bastou o Mali ter mandado ou ter expulsado, né, conseguido expulsar os militares ou soldados da França que estavam lá no país. E também agora expulsou também os militares das Nações Unidas que têm até o dia 31 de dezembro para abandonarem o Mali, dezembro de 2023, até 31 de dezembro de 2023, para abandonarem o Mali. Agora que essas forças militares estrangeiras, né, estão agora abandonando o Mali, curiosamente as cidades estão a começar a ser recuperadas. Isso porque essas forças, né, estrangeiras que vêm em nome da paz são as mesmas que causam terrores nas comunidades. É por isso que vocês estão a ver, nós estamos a ver muitas vezes a população do Mali, né, a apoiar o governo local e contra franceses, contra o pessoal da ONU. E mesmo no caso do Níger, você vê que a população está muito ao lado do líder de transição, né, o general Tiani, e mesmo no Burkina Faso, você vê que a população local está ao lado de Ibrahim Traoré. Isso não é por acaso, é porque eles sabem que esses soldados no passado, eles sabem do que é que eles passaram. Eles conhecem a sua realidade, conhecem a sua história, eles sabem daquilo que passaram nas mãos de soldados estrangeiros, esses soldados que conquistavam as cidades, né, e colocavam terror para explorar os recursos e mandarem para fora. Agora, felizmente, o Mali conseguiu recuperar a cidade e tomara que lá na região do norte, né, sejam recuperadas todas as cidades, né, tudo aquilo seja recuperado e que realmente todo Mali, como o país inteiro, seja livre de terrorismo, que estes terroristas são financiados, né, esses terroristas são financiados por grupos ou países que nós conhecemos. Daqui a pouco vamos já ver a reportagem, né, que fala sobre a cidade de Anefis e outras aldeias que foram recuperadas finalmente pela Força do Mali. Então, parabéns. E comenta aqui embaixo o seu ponto de vista sobre o Mali estar nesse momento a recuperar cidades que estavam conquistadas ou nas mãos de terroristas. Quero ver. Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, nos teus grupos de Facebook, no teu WhatsApp, para mais pessoas terem conhecimento daquilo que está se passando nesse momento no Mali. Cidades estão a ser recuperadas. Partilha esse vídeo nas redes sociais. Se inscrevam no meu canal do YouTube, o link está na minha bio, vão lá, se inscrevam, dão uma força. Nos vemos no próximo vídeo, estamos juntos e até a próxima. Oui, ça y est, c'est fait. Les FAMA ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Cela au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anefis est considérée comme une étape majeure dans le processus de retrait de la MINUSMA, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ogosagou, Gundam, Menaka et surtout la prise de Ber qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car, faut-il les rappeler, la ville de Ber dans la région de Tombouctou était la plaque tournante des terroristes.
L'arrivée des FAMA à Anefis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrer la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Dans son adresse à la nation lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 22 septembre dernier, le colonel Assimi Goïta avait clairement indiqué qu'en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Une volonté exprimé dans les plans de retrait de la mission onusienne au Mali, dans lesquels il est prévu la rétrocession de l'ensemble des emprises de la MINUSMA, 12 au total, plus celle de Bamako aux forces armées maliennes. Une démarche qui n'est pas bien partagée par la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et alliés. Conscientes donc de cette tâche lourde et exaltante, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix recherchée tant par le peuple malien, souligne l'état-major général. Parallèlement au processus de récupération des emprises de la MINUSMA, l'armée malienne progresse lentement et sûrement tout en procédant au nettoyage du territoire national à travers des opérations de recherche et de destruction des groupes armés terroristes. Ainsi, des opérations aéroterrestres de nos unités ont permis de désorganiser cette semaine les dispositifs des groupes armés terroristes tout en leur infligeant d'importantes pertes dans les secteurs d'Al-Moustrat et de Nampala, respectivement dans les régions de Gao et de Ségou. Après Anefis, les regards sont tournés désormais vers les localités d'Aguelhok, de Tessalit et de Kidal, et cela avant le 31 décembre 2023, délai de rigueur de la rétrocession de la dernière position de la mission onusienne au Mali. L'enjeu est de taille, car la mainmise totale sur le territoire est, faut-il le rappeler, devenue la priorité des priorités pour les autorités de la transition.